ओम शलपुरजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुरी जी गुरुदेव की जय। जोग जोग जीव महेश्वरानंद जी, जोग जोग जीव महेश्वरानंद जी। दीप दयालु के अमृत शिष्य नित बरसो आनंद। प्रभु दीप दयालु के अमृत शिष्य नित बरसो आनंद। जोग जोग जीव महेश्वरानंद जी, जोग जोग जीव महेश्वरानंद जी। धन्य भाग भारत भूमिका प्रगटे बालमुकंद। धन्य भाग भारत भूमिका प्रगटे बालमुकंद। त्रिताप का पाप हरत है जैसे पूनम चंदा। त्रिताप का पाप हरत है जैसे पूनम चंदा। जोग जोग जीव महेश्वरानंद जी, जोग जोग जीव महेश्वरानंद जी। दीप दयालु के अमृत शिष्य नित बरसो आनंद। प्रभु दीप दयालु के अमृत शिष्य नित बरसो आनंद। जोग जोग जीव महेश्वरानंद जी, जोग जोग जीव महेश्वरानंद जी। भक्ति ज्ञान और योग साधना ब्रह्म ज्ञान सुख कंदा। भक्ति ज्ञान और योग साधना ब्रह्म ज्ञान सुख कंदा। विश्व विजयी हो महासमरथ विचल ज्ञान भंगा। विश्व विजयी हो महासमरथ विचल ज्ञान भंगा। जोग जोग जीव महेश्वरानंद जी, जोग जोग जीव महेश्वरानंद जी। दीप दयालु के अमृत शिष्य नित बरसो आनंद। प्रभु दीप दयालु के अमृत शिष्य नित बरसो आनंद। जोग जोग जीव महेश्वरानंद जी, जोग जोग जीव महेश्वरानंद जी। अपना रूप समझ कर सबको करते हो निर्बंध। अपना रूप समझ कर सबको करते हो निर्बंध। जीवन मुक्त करे भक्तों को बिना स्वरत निष्कंद। जीवन मुक्त करे भक्तों को बिना स्वरत
श्री पूज्य भगवान दीप नारायण रखते अपने संगा। श्री माधवानंद जी आनंद से कहते मेटो जग दुख फंदा। श्री माधवानंद जी आनंद से कहते मेटो जग दुख फंदा। जुग जुग जीव महेश्वरानंद जी, जुग जुग जीव महेश्वरानंद जी। दयालु के अमृताशिष बरसो आनंद। प्रभु दीप दयालु के अमृताशिष नित बरसो आनंद। जुग जुग जीव महेश्वरानंद जी, जुग जुग जीव महेश्वरानंद जी, जुग जुग जीव महेश्वरानंद जी। श्री नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव की जय। श्री स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की जय। ओम शलपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव दर्शन धन हो, गुरुदेव दर्शन धन हो। तानयानंद धन हो, चेतानयानंद धन हो। गुरुदेव दर्शन धन हो, गुरुदेव दर्शन धन हो। शेष महेश करे गुरु सेवा, शेष महेश करे गुरु सेवा। मुझको शरण रखो गुरुदेवा, मुझको शरण रखो गुरुदेवा। प्रभु तन मन धन अर्पण हो, प्रभु तन मन धन अर्पण हो। गुरुदेव दर्शन धन हो, गुरुदेव दर्शन तानयानंद धन हो, गुरुदेव दर्शन धन हो, गुरुदेव दर्शन हो। ऋषि मुनि सुमरे अवतारा, ऋषि मुनि सुमरे अवतारा। जत के नहीं पावत पारा, वेद के नहीं पावत पारा। जैसे कारो कथा न हो, मैं कैसे कारो कथा न हो। गुरुदेव दर्शन धन हो, गुरुदेव दर्शन धन हो। तानयानंद धन हो, चेतानयानंद
दर्शन धन हो गुरुदेव दर्शन धन हो तप योग नहीं बनावे जप तप योग नहीं बनावे करुणा निधि दया कर करुणा निधि दया कर मेरी बारंबार न मनाओ मेरी बारंबार न मनाओ गुरुदेव दर्शन धन हो गुरुदेव दर्शन धन हो नयानंद धन हो चेतानयानंद धन हो गुरुदेव दर्शन धन हो गुरुदेव दर्शन धन हो सतगुरु दर्शन तीर्थ सारा सतगुरु दर्शन तीर्थ सारा जो जन पावे भाग्य सितारा जो जन पावे भाग्य सितारा हरि भव बंदन भगवन हो हरि भव बंदन भगवन हो गुरुदेव दर्शन धन हो गुरुदेव दर्शन धन हो आनंद धन हो चेतानयानंद धन हो गुरुदेव दर्शन धन गुरुदेव दर्शन धन हो सतगुरु से मेरी यही वंदना सतगुरु से मेरी यही वंदना काटो काल भव कर्म फंदना काटो काल भव कर्म फंदना पर रखो प्रसन्न हो प्रभु मुझे पर रखो प्रसन्न हो गुरुदेव दर्शन गुरुदेव दर्शन धन हो नयानंद धन हो चेतानयानंद धन हो गुरुदेव दर्शन धन हो गुरुदेव दर्शन धन हो सतगुरु सायब श्रीदेव पुरेशा सतगुरु सायब श्रीदेव पुरेशा धर्म हेतयावतार धरेशा धर्म हेतयावतार धरेशा श्री स्वामी दीपयाप की शरण हो श्री स्वामी दीपयाप की शरण हो गुरुदेव दर्शन धन हो गुरुदेव दर्शन धन हो तानयानंद धन हो चेतानयानंद धन हो गुरुदेव दर्शन मन हो गुरुदेव दर्शन धन हो ओम श्री दीप नारायण भगवान की जय देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय श्री अवतारपुरी जी महाराज की जय श्री दीप नारायण भगवान की जय हमें काम सत्संग से जगत बके तो बकने दे
हमें काम सत्संग से जगत बके तो बकने दे और माता ये बहिदाना और माला लोकनका निरंजन ध्यान करने से अगर मिटे तो मिटाने दे निरंजन ध्यान करने से अगर मिटे तो मिटाने दे संग से जगत बके तो बकने दे हमें काम सत्संग से जगत बके तो बकने दे राम गुरु शरण में जाके सारा पंथ चौरासी राम गुरु शरण में जाके मिट सब पंथ चौरासी लोक कर्मों के भोगों में अगर मिटे तो डूबने दे लोक कर्मों के भोगों में अगर डूबे तो डूबने दे हमें काम सत्संग से जगत बके तो बकने दे हमें काम सत्संग से जगत बके तो बकने दे गुरु के आशा गाने की लगी दिल बीच में मेरे गुरु की आशा गाने की
जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय। श्री नारायण भगवान की जय। तेरी बेटी उमर हरि नाम बिना सुमरन कर। तेरी बेटी उमर हरि नाम बिना सुमरन कर मेरे मना। उमर हरि नाम बिना सुमरन कर मेरे मना। तेरी बेटी उमर हरि नाम बिना सुमरन कर मेरे मना। पक्षी पंख बिना हस्ति दंत बिना अनारि कंठ बिना। पक्षी पंख बिना हस्ति दंत बिना अनारि कंठ बिना। वैश्य के पुत्र पिता बिना हीना। वैश्य के पुत्र पिता बिना हीना। ऐसे प्राणी हरि नाम बिना सुमरन कर मेरे मना। तेरी बेटी उमर हरि नाम बिना सुमरन कर मेरे मना। तेरी बेटी उमर हरि नाम बिना सुमरन कर मेरे मना। कोपनीर बिनु देन क्षीर बिनु धरती में बिना। कोपनीर बिनु देन क्षीर बिनु धरती में बिना। जैसे तारोवर फल बिनहीना। जैसे तारोवर फल बिनहीना। ऐसे प्राणी हरि नाम बिना सुमरन कर मेरे मना। तेरी बेटी उमर हरि नाम बिना सुमरन कर मेरे मना। तेरी बेटी उमर हरि नाम बिना सुमरन कर मेरे मना। देहने न बिना रे न चंद बिना मंदिर दीप बिना। देहने न बिना रे न चंद बिना मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद बिना। जैसे पंडित वेद बिना। जैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमरन कर मेरे मना। तेरी बेटी उमर हरि नाम बिना सुमरन कर मेरे मना। तेरी बेटी उमर हरि नाम बिना सुमरन कर मेरे मना। क्रोध मद लोभ निहारो ईर्ष्या
भगवान की जय। श्री दीपनारायण भगवान की जय। तेरी सतगुरु राखे लाज, चिंता मत करना, चिंता मत करना। निर्भय रहो निशंक कभी मत डरना। तुम निर्भय रहो निशंक कभी मत डरना। तेरी सतगुरु राखे लाज, चिंता मत करना, चिंता मत करना। निर्भय रहो निशंक कभी मत डरना। तुम निर्भय रहो निशंक कभी मत डरना। जिसकी रक्षा करता राम, किसी से नहीं मरना, किसी से नहीं मरना। सदा रहे आनंद लिया गुरु शरणा। सदा रहे आनंद लिया गुरु शरणा। तेरी सतगुरु राखे लाज, चिंता मत करना, चिंता मत करना। निर्भय रहो निशंक कभी मत डरना। तुम निर्भय रहो निशंक कभी मत डरना। सुमरे सतगुरु नाम, सहज भाव तरना, सहज भाव तरना। आखिर मुक्ति पाय हरि जिससे मिलना। आखिर मुक्ति पाय हरि जिससे मिलना। तेरी सतगुरु राखे लाज, चिंता मत करना, चिंता मत करना। निर्भय रहो निशंक कभी मत डरना। तुम निर्भय रहो निशंक कभी मत डरना। नहीं आवे भव पार, जन्म नहीं डरना, जन्म नहीं डरना। ये है अमर संदेश, सत्य ही समझना। ये है अमर संदेश, सत्य ही समझना। तेरी सतगुरु राखे लाज, चिंता मत करना, चिंता मत करना। निर्भय रहो निशंक कभी मत डरना। तुम निर्भय रहो निशंक कभी मत डरना। बुद्धि दयालु का नाम सदा ही सुमरना, सदा ही सुमरना। माधवानंद जी आनंद सत्य पथ चलना। श्री माधवानंद जी आनंद सत्य पथ चलना। तेरी सतगुरु राखे लाज, चिंता मत करना, चिंता मत करना। निर्भय रहो निशंक कभी मत डरना। तुम निर्भय रहो निशंक कभी मत डरना। श्री दीपनारायण भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमानंद स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण
Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva. Try next one. Okay, this one. Shiva Shiva Shambho Shankara Hara 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 Mahadeva Hara Shiva Shiva Shambho Shankara Hara 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 Mahadeva Hara Gauri Manohara Shambho Shankara Hara 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 Mahadeva Shiva Shiva Shambho Shankara Hara 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 Mahadeva Gajatadhara Gauri Manohara Bhatipuri Parameshwara Shambho Shankara Hara 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 Mahadevara Gangachatadhara Gauri Manohara Bhatipuri Parameshwara Gangachatadhara Gauri Manohara Bhatipuri Parameshwara Shiva Shambho Shankara Hara 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 Mahadevara Shiva Shiva Shambho Shankara Hara 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 Mahadevara Gangachatadhara Gauri Manohara Bhatipuri Parameshwara Shiva Shambho Shankara Hara 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 Mahadevara Shiva Shiva Shambho Shankara Hara 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 Mahadevara Gangachatadhara Gauri Manohara Bhatipuri Parameshwara नारायण भगवान की जय शिवा शंकर भोलेनाथ की जय Shiva Om Shiva Parat Para Shiva Omkara Shiva Tava Sharanam Om Shiva Parat Para Shiva Omkara Shiva Tava Sharanam Om Shiva Maheshwara
तव शरणं ॐ शिव ॐ शिव ॐ शिव ओंकार शिव तव शरणं ॐ शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं नमामि शंकर भवामि शंकर नमामि शंकर भवामि शंकर उमा महेश्वर तव शरणं उमा महेश्वर तव शरणं ॐ शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं ॐ शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं ॐ शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन श्री देव नारायण भगवान की जय। बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय गुरुदेव की जय दीवाना सतगुरु नामक मस्तना हेली बेपरवाह फकीर दीवाना सतगुरु नामक मस्तना हेली बेपरवाह
Upnarayana Bhagavana Ki Jai. Gurudeva Ki Jai. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरो श्रीजगद्गुरो ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः. Salutations to the Cosmic Self. Pozdravje Srila Purja Siddhapit Parampara. Salutations to Srila Purja Siddhapit Parampara. Můj pozdrav Shri Alakpurji Siddhapit Parampara. My Dandavat Pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Purji. A mé pokorné pranám jeho svatosti Vishwagurujimu Swami Maheshwaranandjimu. Om Namo Narayan to all the sannyasis present here. Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům. Hari Om and good evening to all of you who are present here and for those who are watching through Swamiji TV. Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady a kdo nás sledujete přes Swamiji TV. Today on the beautiful occasion of Vishwaguruji's Avtaran Divas on his birthday, Dneska máme tu krásnou příležitost slavit Vishwagurujiho narozeniny. we are celebrating his birthday here in Strilki. A oslavujeme jeho narozeniny tady ve Střílkách. Physically he is in Jadan, but he's in our hearts. Fyzicky je v Jadanu, ale je v našich srdcích. So few pictures because he always wanted me to keep the pictures for when I grow up, so I'm still keeping the pictures for when I grow up. A tak několik obrázků, fotek, protože on vždycky říká, že si mám ty fotografie schovávat, až budu velký, tak já si je schovávám. But two, three pictures I selected for today. A 2, 3 obrázky jsem vybral na dnešek. This one was, I think, Guru Purnima 2005 or 6. Tohle byla Guru Purnima 2005 nebo 2006. And someone tied a safa on Swamiji and then he just took it off and put it on me. Někdo dal Swamijimu tu šálu a tak on ji sundal a dal ji mě. And then this is our dear Niranjananandji Maharaj, who was Vishwaguruji's very good friend. A tohle náš drahý Niranjananji, který byl dobrý přítel Vishwagurujiho. And it was in Kumbh Mela 2007. A to bylo na Kumbh Mele 2007. Yes. Ano. And then this is Holy Guruji, Vishwaguruji and myself. A tohle to je Holy Guruji, Vishwaguruji a já. This I don't remember. Tohle si nepamatuju. The only few memories I have with Holy Guruji, I think Fulpurji Maharaj has much more stories about Holy Guruji because he was there. Na Holy Guruji mám jenom pár vzpomínek, myslím, že Fulpurji má daleko více, si toho pamatuje s Holy Gurujim. But the only few memories of Holy Guruji was one that whenever I used to come to him, he used to hide the prasad here behind under his pillow. A já si jenom pamatuju, kdykoliv jsem k němu přišel, tak on schovával vždycky prašát pod polštář. And then I used to come and say, like, now how kids come. A tak jako víte, tady, když děti přicházejí. So I used to ask prasad. A já jsem se vždycky ptal prašát. He used to say, go to Swamiji, ask Swamiji. A on vždycky říkal, jdi za Swamijim a zeptej se Swamijiho. And then Swamiji said, no, go to Guruji. A Swamiji říkal, ne, jdi za Gurujim. And basically they were playing ping pong with me. A tak hráli se mnou takový ping pong. So finally he used to take it out and give, so later I figured out the secret. A on ho potom vytáhl ten prašát, tak já jsem to tajemství potom odhalil. He used to sit a lot behind the Bhakti Sagar. Sedával hodně tam za Bhakti Sagarem. That was his usual spot. To bylo jeho obvyklé místo. This is again Niranjananandji and Swamiji and me. A to je opět Niranjananji, Swamiji a já. And as you can see how much
Even in that time, I used to like phones. A vidíte, jak So it's not only now where I'm using phones. a vidíte, že už tehdy jsem měl rád telefony, je to nejen dneska, jak mám rád telefon, But with this, I remember one story. ale na tohle si vzpomínám ten příběh. Swamiji gave me my first phone when I was, I don't know, 5, 6 something. Swamiji mi dal můj první telefon, když mi bylo asi 5 nebo 6 let. And it was either it was this Sony Ericsson, this orange and white one, or I think it was this Motorola flip A thing. teď buď to byl ten Sony Ericsson, ten oranžovo-bílý, nebo ta Motorola. And then first thing after 1-2 days, what happens is I bend down and it goes into a bucket. A co se stalo po 2-3 dnech, jsem se předklonil a on spadl do kýble. Since then, 12 years, no phone. A od té doby 12 let žádný telefon. And then finally, when I started going outside, studying outside in Haridwar, then I was allowed to again have a phone, but that was then the button one. Ale potom, když jsem začal studovat v Haridváru, tak mi dovolili telefon, ale byl to ten tlačítkový. Is there more? That's one more. Oh yeah, this is I think web, no? A tohle je, myslím, ve Vépu. Web or Strilky, I don't Nebo know ve which one. Střílkách, nevím. It's cycling, Na kole jezdíme. good old days. Staré dobré dny. But doesn't matter how it was or is, Gurudev is always with us. Ať už to bylo, jaké to bylo, nebo jaké to je, Gurudev je vždycky s námi. The essence is always with us. Ta podstata je vždycky s námi. He might not be riding physically the bicycle with us, but inside he's always riding and traveling with us. Možná fyzicky tady nejezdí na kole, ale vnitřně nás vždycky řídí. Where we go, there he goes. Kam jdeme my, tam jde i on. And where he goes, there we go. A kam jde on, tam jdeme my. There's no difference. Není v tom rozdíl. There's no separation. Není oddělení. We are one unit. Jsme jednotka. And he always is with us. A on je vždycky s námi. And we are very blessed that Gurudev incarnated to this world. A jsme velice požehnaní, že se Gurudev inkarnoval na tento svět. Because if he wanted, I think he was already enlightened and moksha and everything from before, but still he decided to come to this chaos. A já myslím, že on už byl osvícený, už byl v mokše, ale rozhodl se vstoupit do tohoto chaosu. Why? Because he wants to liberate and free all of us. Proč? Protože chtěl osvobodit nás všechny. That is the job, or that is the work which the gurus do. A to je ta práce, kterou guruové dělají. That they come again and incarnate again and again for the mukti and for the freedom for all of his bhaktas. Přicházejí, rodí se, inkarnují se pro osvobození svých bhaktů. But today is Fulpurji's night because tomorrow he is going back to India. Dneska je Fulpurijiho večer, protože zítra jede do Indie. So we will hear him and you will hear me more. Poslechneme si Fulpurijiho. So I think first Vasant. Nejdříve Vasant. Swasti prajavyam paripalayantam nyayena margena mahin mahishago brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti. Humble pranam to our dear Mahamandaleshwar Fulpuriji. Pokorné pranám našemu dráhému Mahamandaleshwari Fulpurijimu. We are sorry that you are leaving us so early. Je nám líto, že už tak brzo odjíždíš. So the gifts which Ashram prepared for you, Ashram pro tebe připravil nějaké dárky. we didn't manage to put them to the form we wanted to. Nepodařilo se mi dát do té podoby, jakou jsme zamýšleli. So unfortunately you will have to finish it on your own. Tak si to budeš muset dodělat sám. You should have received the tailor-fit proper dress. Plánovali jsme ušitý na míru, oblek ušitý na míru. But anyway,
the fabric is very, very good quality. Ale je to kvalitní látka. Please enjoy this. So, in behalf of all people here, please accept our A jménem small nás gift. všech, prosím, přijmi tento dárek. And also 2 magic envelopes. A 2 magické obálky. Dakshina and one is your fee. So also please enjoy. A jedna je dakšina, jedno honorář, takže děkujeme. Please again applause for Mahamandaleshwar Purpuriji. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलकपुरी महादेव की, श्री देवपुरी महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर योगीराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, पुण्यानंद भारती जी महाराज की, स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा। Pozdrav Shri Alakpuriji Siddhapith Parampara. My adoration to Vishwaguruji's holy lotus feet. A moje úcta lotosovým nohám Vishwagurujiho. Respected brother Swami Avatharpuri ji and as well the Vishwaguruji's successor. A moje úcta s vámi Avatharpurijimu nástupci Vishwagurujiho. All the devotees here, sannyasis, yogis. Všichni oddaní sannyasini, jogini. And as well the yoga and daily life follower, the teachers, the students, mother, sisters, and as well all the fellowship devotees.
A vy všichni, kdo jdete cestou jógy v denním životě, bratři, sestry, matky, i vy všichni, kdo jste oddaní této našeho fellowshipu. Presence here, the Living Light Mahaprabhu Deep Satsang Foundation is Trilki. Jsme přítomni zde v nadaci Živoucí světlo Mahaprabhu Deep Satsang And through the webcast around the world, a přes webcast po celém světě. many blessings all of you from Alakpuri Siddhipit Parampara. Mnoho požehnání vám všem od Shri Alakpuriji Siddhapit Parampara, as well from Vishnu Guruji on this occasion, special auspicious occasion, the Vishnu Guruji's birthday day. a také požehnání od Vishwagurujiho, zvláště při této příznivé příležitosti jeho narozenin. We are all the very blessed one Jsme všichni velmi požehnaní, that we have the spiritual atmospherians že máme tady duchovní atmosféru and always we are remembering our instance, our Guru Parampara. a vždycky myslíme, vzpomínáme na naši Guru Parampara And thinking about them, their life and their glories. přemýšlíme o jejich životě a o jejich slávě. How was their life and how was walk on this divine path. Jaký byl jejich život a jak kráčeli po této božské cestě. And how the obstacles came on the way. A jaké překážky na té cestě měli. And through what they removed that obstacles. A jak tyto překážky odstranili. And similarly, there is scriptures. A jsou to písma, svatá písma, je to sepsáno We follow a my se jim řídíme. the life way, the spiritual path. Tím jejich životem, tou jejich duchovní cestou. So it called that Sanskrit one slogan. A v sanskrtu je jeden verš. Bhagavan nam papa nam nivarkam asti tat paramanandam bodhiyati manaha ruchi utpadyati saya prata bhagavan nam ucharyantu. Saya means the evening, To znamená večer, prahata means morning, prát znamená ráno. Bhagavan nam ucharyantu. Bhagavan nam means God name, repeat God name and sing God name and constantly think about the God. Opakuj Boží jméno, zpívej Boží jméno, neustále mysli na Boha. Papanam nivarkam asti tat paramanandam bodhiyati. What they have, bad deeds or the sins is washed away and your life become the purification. Veškeré hříchy a veškeré zlo se smije a tvůj život se pročistí. Parama anandam bodhiyati. The happiness, the joys, inner feelings, inner happiness is appear within us. A uvnitř tebe se zjeví vnitřní štěstí. Manaha ruchi utpadyati. When you talk about spirituality, about God, glory, scriptures, Když mluvíš o duchovnosti, o Boží slávě, o svatých písmech, always more interest come. přichází, to zbuzuje více a více zájmu. Comparing the worldly, this outer joy, Když to srovnáte s tou vnější světskou radostí, the material things, těmi hmotnými věcmi, that one day interest go away. to vás jednou omrzí. And we feel loneliness. A cítíme se osamělí. But when we repeat God name, mantra, bhajan, kirtan, that is our companion, our family. Ale když opakujeme Boží jméno, mantru, bhajany, kirtany, tak to je naše vnitřní rodina, vnitřní společnost. We all know that one day we will all separation come. Víte, že jednoho dne se odloučíme všichni. Mother, father, children, wife, family, or really the friends. Ať už matka, otec, děti, rodiny, přátelé. No will be remain with us lifelong. Nikdo s námi nebude po celý život. Separation is cosmic law. To oddělení, rozdělení, to je kosmický zákon. So in this way, that Nanak Daji said great bhajan.
A proto Nánakji říká v tomto skvělém bhajanu, हरि नाम सुमर तेरी बीती उम्र हरि नाम सुमर तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना. Oh my dear friends, the life is going day by day is decreasing, not increasing. o můj drahý, tvůj život den za dnem ubývá, nepřibývá, ubývá. सुमिरन कर ले मेरे मना. The mind think about God, repeat God name. The color will come within us. O má mysli, proto mysli, opakuj Boží jméno, to tě vnitřně zabarví. Biti umar means life decreasing, never increasing. Day by day is decreasing. Hari naam bina, without the God name. A bez Božího jména tvůj život ubývá, rozplývá se. So, 2 minutes, we will Takže remember our beloved Gurudev और हम परंपरा ऋषि भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी. Na 2 minuty teď myslíme na našeho velkého guru a Bhagavána Šdíp Nárana Mahaprabhujiho. श्रीमन नारायण 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 श्रीमन दीप नारायण 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 दीप नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 दीप नारायण 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 श्री दीप सच्चिदानंद भगवान की दीप नारायण भगवान की नारायण is भगवान deep Narayan. Deep means light and Narayan is God, our Mahaprabhuji, incarnation, the Vishnu form. Narayan, Deep je světlo, Narayan je Bůh, náš Mahaprabhuji je vtělením, božím vtělením Vishnua. So it is great opportunity all of us and through the webcast who is listening every day this glory of the God and Gurus. A proto je to velká příležitost pro nás, pro všechny, ať už jsme tady nebo přes webcast, že každý den můžeme slyšet o slávě Boží a o slávě gurů. And especially today is Vishwaguruji's day, A zvlášť dnes, když je Vishwagurujiho den, Incarnation Day. jeho vtělení, inkarnace. So this all credit go what we are here getting this spiritual nectar, this all credit go to Vishwaguruji. A tak všechny ten duchovní nektar, které dostáváme, je jen a jen díky Vishwagurujimu. Vishwaguruji gave round the world the immense of knowledge. Pod celému světu přinesl nesmírné vědění. For human happiness and for harmony purpose. Pro lidské štěstí a pro harmonii. Out of them, there 5 points I would notice it myself. A já aspoň 5 bodů, z kterých já si všímám. It called first the peace. A první z nich je mír. And second, it called yoga. Druhý, to je yoga. Third is the environment. Třetí je životní prostředí. The fourth, the Vedic culture of Indian culture. Za čtvrté je to védská indická kultura. And fifth, the ancient scriptures. A za páté, ta původní písma. So comparing our incarnation God, A když porovnáme všechny ty boží inkarnace, like Krishna when he was 5,000 years back on the earth,
Krishna, který tu byl na zemi před 5000 lety, he went to Hastinapur as a like peace ambassador šel do Hastinapuru jako mírový vyjednávač, jako posel míru. to slow down, or what to call this is to giving message for peace purpose. He went there, A přišel tam, aby tam přinesl poselství míru. and he was peace ambassador. Byl vyslancem míru. Similarly, our Vishwa Guruji, where he was in 2008 in the America, Los Angeles city, A stejně tak náš Vishwaguruji, když byl roku 2008 v Los Angeles v Americe, there was World Peace Summit, byl tam světový summit světového míru. and they gave invitation to Vishwa Guruji too, A pozvali také Vishwagurujiho and Vishwa Guruji went there. a Vishwaguruji tam přijel He gave the peace message in the seminar. a dal tam ve své přednášce právě poselství míru. And what was message? The beginning peace grow in our heart. A co bylo jeho, čím začal, že nejdříve, ať mír začíná ve vašich srdcích, And in family, ve vašich rodinách, then in village, potom ve vaší vesnici, then in town, ve vašem městě, then in country, ve vaší zemi then round the world. a pak po celém světě. So beginning, the light or the peace have to light in our heart. Ale to světlo, ten mír se musí rozsvítit nejdřív v našem srdci. After that seminar, A po té přednášce, po tom semináři, Vishwa Guruji got the World Peace Summit, the Peace Ambassador Award. a potom po té jednou přednášce tam na tom světovém kongresu dostal ocenění za světový mír. In my knowledge, the only two peace messenger, one is Bhagavan Krishna, and second is Vishwa Guruji. A tak já znám jenom dva takové posly míru. Jedním z nich je Bhagavan Krishna a druhý je Vishwaguruji. So that is Vishwa Guruji is not like a normal saint or normal yogi. Vishwaguruji není jen tak obyčejný jogín nebo světec. Is real incarnation, some lights, On je opravdu stělesněním světla. who is carrying to all of us in his palms. A ve svých dlaních nás všechny nese. And second, A za the druhé, yoga. yoga. There are many rishis, the Yogananji, Shivananji, Brahmananji, and that what called Sri Ravi Shankar, many yogas. They are very great yogis. Je mnoho velkých jogínů jako Shivananji, Brahmananji a další. Jsou to velcí jogíni. But Swamiji's yoga is like unique yoga. Ale Swamijiho yoga je jiná. Je to yoga jednoty. The yoga in daily life, the Systém yoga v denním životě, the science of body, mind, consciousness and soul. je to věda o těle, mysli, vědomí a duši. Yoga is the source of all spirituality. Yoga je zdrojem vší duchovnosti. Spirituality is the base of all religions. A duchovnost je to nejlepší ze všech náboženství. And yoga is a way to God. A yoga je cestou k Bohu. It is a spiritual cosmic principle. Je to duchovní kosmický princip. It's a universal created consciousness. Je to vesmírné tvořivé vědomí. Yoga is a light for life. Yoga je život v životě. It always awaken and never sleep. Vždycky je bdělé, nikdy nespí. It is, it will, it was, it is, and it will be Bylo, je a bude. for human Pro člověka, pro lidstvo. benefit. Pro dobro člověka. And it is called the tolerance between the family, between country, religion, and culture. A proto je potřeba toleranci v rodině, mezi náboženstvími, mezi zeměmi. If they understand yoga teacher and student these words, Pokud jogoví učitelé a studenti pochopí tato slova, this Vishwa Guruji's diamond jewelry words, to jsou ty klenoty Vishwagurujiho slov.
then they will be like swimming on the snow A bude to jako když se kloužete po sněhu. or on the ocean Nebo na oceáně, když or se in the plavete. river. Nebo na řece, když plujete. They're like boats going smoothly. Jako ta loďka, když lehce snadno pluje. But this is for yoga teacher and students. A to je potřeba, aby takový byli jogoví učitelé. Nectar for them. žáci. To je pro ně nektar, tato slova. And third one, A the za třetí, environment. životní prostředí. There many the scientists write the books and they're doing the great work to take care our plants and the forests. Mnoho vědců zkoumá, píše knihy, jak pečovat o náš svět, o lesy a o rostliny. But Swamiji is a spiritual guru, Ale Swamiji je duchovní guru. a spiritual scientist. Je to duchovní vědec. So he joined the plant or environment with peace. A tak on to spojuje, tento životní prostředí právě s mírem. Many of you know how many peace trees Swamiji plants. Sami víte, kolik těch stromů míru Swamiji zasadil. And especially in Jaran Ashram, there are, I think, more than like 500,000 plants planted. A jenom v Džadanu to jsou miliony rostlin, co jsou tam Similarly, zasazené. in Australia, Tarpuriji, we was listening before that message. A co jsme vlastně poslouchali, to poselství od Avatar Purijiho, podobně v Austrálii. There, I think the Australian president or some from their commissioner, A myslím, buď to australský prezident nebo někdo z vlády, he invited to Swamiji to plant some plants in his forest. a tam pozval Swamijiho k sázení těch stromů. He brought it, I think, 500,000 plants. Myslím, že vysázeli 500 000 stromů. And after Swamiji told you need to plant, I think, 10 millions. A Swamiji mu řekl, že by měl zasadit 10 milionů. He told, yes, Swamiji, I will do. A on říká, ano, Swamiji, já to udělám. He did it. A udělal to. And after he invited Swamiji there. A potom tam Swamijiho pozval And he gave this forest name Swami Maheshwarananda Forest. a tomu lesu dal jméno Swami Maheshwarananda, les Swamiho Maheshwaranandy. So this is Swamiji have feeling to take care even the plants, not only human. A tak vidíte, že Swamiji se stará nejen o lidi, ale i o rostliny. And third one, the Indian culture, A za třetí indická kultura. this ancient culture. Tato prastará kultura. To live in the happiness way, first the need, according the spiritual way, to become vegetarian. A první, jak vést tento vnitřní duchovní život, je stát se vegetariánem. And in between, there are 4 points more necessary. A jsou k tomu potřeba 4 důležité body. Achar, vichar, ahar, vihar. Achar means behavior. Achar znamená naše chování. How we behavior, same reflection come front of us. To, jak se chováme, to se nám pak vrací. Like we see in mirror, we smile, then we smile. Jako do zrcadla, když se na sebe usmějeme, tak se pak smějeme zpátky. If we little angry, then we become angry also. Když bychom se hněvali, taky ten hněv se nám It's odrazí. not my word, this is yogis and research words. Tohle nejsou moje slova, to jsou slova jogínů, Acharan, behavior. co vyzkoumali. Takže achar, chování. Avani adarni na neno me na tangar na jaye prabhu say kansan barse me. Where there no respect, there no need to go. Tam, kde není úcta, tam vůbec nechoďte. Even the rain like golden rain come. I kdyby tam pršelo zlato. अब है आदर है जहाँ नैनो में नहीं ता घर जाइए प्रभु से कंसन बरसे में ना पत्थर न बरसे में सॉरी where the respect Ale kde je úcta, kde se vás váží, there we need to go tam máte chodit. even if it that come like stone rain. I kdyby padaly kameny. That is acharan, behavior A to je chování for human life. pro lidský život. The ancient scriptures the mentioning that we need in our heart. Ta původní písma říkají, že potřebujeme ve svém srdci. Vichar, when we do anything in our life, we have to think first. A vichár, než cokoliv v životě uděláme, tak musíme nejdříve se promyslet. Utilize our intellect, Využít náš intelekt, viveka. naší vivéku. Without viveka,
don't make any actions. Bez toho, abyste to udělali s vékou, se do ničeho nepouštějte. Vichar, first think ourselves, think family, think our friend, and think that for all benefits is come, that is good for everyone us, then we make action. Než něco uděláte, rozmyslete, jestli je to pro dobro lidí kolem vás, pro dobro všech. A teprve potom, když je to dobrá věc, tak to udělejte. Like I want to buy good car, Když si chci třeba koupit dobré auto, it call maybe 5 million, možná stojí 5 milionů, but we need only to buy. ale my si ho chceme jen koupit. But is it not money, then how we buy? Ale když nemáme peníze, tak jak si ho můžeme koupit? So we need to think that we have money, we have to collect money, and we have to think family and friends and everyone for simple living, higher thinking way. A tak si to rozmysleme, jestli ty peníze utratíme takhle, že vlastně máme na starosti rodinu, máme na starosti prostředí kolem sebe, tak raději prostý život a vznešené smýšlení. And ahar, what we eat, is come effect in our body and mind also. A ahár, to, co jíme, to ovlivňuje naše tělo i mysl. It's called jaisa khai an vaisa re man. What we eat is come reflect in body. A říká se, to, co sníme, to se odrazí, to se projeví na našem těle. If we eat like good food, vegetarian or vegan, or fruits is coming good in our body and feel calm and peace and hormones, all they are going in smoothly way. Pokud jíme vegetariánsky nebo vegansky, ovoce a tak dále, tak to všechno velice příznivě ovlivní naše tělo, sklidní se i hormony a všechno půjde dobrým směrem. Similarly, they are eating people, I don't know, on different non-veg, so it is not good for brain, body and for hormones also. A když lidé jedí nevegetariánsky, tak to není dobré ani pro tělo, ani pro mysl, ani pro vnitřní harmonii. And fourth one, the vihar, where to go and where to not go. A vihár, kam jít a kam nechodit. Even we are sitting like vodka. A když mám někde dávají Vodka soap, we are drinking milk, but people thinking, oh, they are drinking alcohol or vodka. Ale když sedíme někde, kde pijí vodku a my sami pijeme mléko, tak už jen to prostředí, kde pijí tu vodku, nás ovlivňuje. So vihar is required where we go and where to not go. Tak vihár vědět, kam chodit a kam nechodit. This is called Indian culture. A tomu se říká indická kultura. And fifth one, it called the ancient Indian that call the scriptures. A za páté jsou ta původní indická svatá písma. The scriptures is what called like mirror for us. Ta písma, to je pro nás jako zrcadlo. दर्शन साहित्य हमारे जीवन का दर्पण है. This is like mirror. Je to pro nás zrcadlo. When we read that scriptures and what is written there, and that we first read, understand, and then we follow. A tak to, co tam čteme, nejdříve si to přečteme, pak to pochopíme a pak se tím řídíme. Scriptures not forcing you do this. Písma vás nenutí nic cokoliv dělat. Read. A oni říkají čti. Understand. Chápej, rozuměj tomu. And then according that your way, what required from that, and then that must be used. A potom využij to, co potřebuješ. So that is 4 point from that I've come. This is from Swamiji side. A tohle jsou ty body, které Swamiji nám přináší. Great things gave to us, Swamiji. Swamiji nám dal skvělé věci. This is a miracle, it's one way. Je to zázrak. So the thanks very much to Vishnu Guruji that he spread this knowledge throughout all world. A tak děkujeme Vishnu Gurujimu, že toto vědění rozšířil po celém světě. Now he is physically is not, he have the strength now at present. V současné době nemá už tolik fyzické síly, but his knowledge, what he gave to us, is everywhere
it omnipresence and appearing everywhere. Ale skrze to vědění, které nám předal, je vlastně všudy přítomný a je všude. Similarly, today is our Guruji's day. So I remembering always Guruji. A dneska je tedy Gurujiho den, tak já vždycky si vzpomínám na svého gurua. It great prayer also, it called prayer, prarthana. A proto říkáme tomu prátná modlitba. Ho Guru Sukh Dham Swami. Tato. Ho Guru Sukh Dham Swami. This is prayer. Also similar like we have this prayer, no? This is a little longer prayer and this short prayer have this Shivananji written by A tuhle tu krátkou modlitbu sepsal Shivananji. Ho Guru Sukh Dham Swami Sarva Jagat ke Karanam Sukha Kanda ho Ananda ji Niskanda ho Mamataranam Niskanda ho Ananda ji Niskanda ho Mamataranam Nirvana ho Sukhdana ji Niradhanne Karaj Saranam Nidana Karaj Saranam Niradhara ho Nirvikara ji Kartara Bhakta Udharanam Niradhara ho
Sri Alakpuri Mahadev ki. Jai. So this great glory toward the Mahaprabhu ji from the Lalanand ji Maharaj. Ho Guru Sukh Dham Swami Sarva Jagat ke Karanam. You are the happiest, joyous, very great joy ocean for us. Jsi oceán štěstí, oceán radosti. Sarva Jagat ke Karanam. All the earth, the humans, they are waiting for your blessing. Celý svět, všechny bytosti čekají na tvé požehnání. Further translation we will do next time. A zbytek dopřiložíme příště. Due to time. Už nemáme čas. So thank you very much. Tak vám moc děkuji. First thank you to Vishwaguruji Nejdříve díky Vishwagurujimu, that he sent me here. že mě sem poslal. And thanks to Avatar Puriji dear. A drahému Avatar He Purijimu, brought me an aeroplane here. že mě sem tím letadlem dovezl. With the aeroplane, immediately emergency ticket. A hned všechno zařídil. And thanks to Parvati ji, she is not here. A děkujeme Parvati, ta tu dnes není. They're taking care this ashram. The one light there from to Mahaprabhuji and second light is herself here. Jsou tady dvě světla, jedno je Mahaprabhuji a druhé je ona. So her heart is like Navneet, Sant Hirdaye Navneet Samana. We say in the Ramayana, Sant Hirdaye means sadhu sent. The heart is like butter. A v Ramáyanu se říká, že srdce světce je jako máslo. So when you see to her, always is like nectar is flowing. A kdykoliv, kdy vidíte, je to jako když plyne nektar. That is his light for ashram. To je to světlo tohoto ashramu. Everybody get a smile, the impression, Každý se hned začne usmívat. not depression. Že není to deprese, ale příznivý dojem. Deep rest means deep rest. Deprese znamená hluboký odpočinek. Impression means smile. Ale ten imprese, ten dojem, to je ten úsměv. Inner joy. Vnitřní radost. Inner joy. Vnitřní radost. Similarly, thanks Stejně dear tak. Vasanji and her wife. Děkujeme Vasanjimu a jeho manželce. Vasant is like Vasant Ritu. We have in India one kind particular this time. A v Indii máme jednoroční období. I think you call autumn here, no? Myslím, že tady se tomu říká podzim. Spring. Jaro. Wow. Spring. Jaro. Spring coming smile. A ten přináší také úsměv. And when spring come, all the trees giving the leaf, flowers, blossoming. A všechny ty, na jaře všechno to rozkvétá, ty nové listy, nové květy. So Vasant, when the Vasant Ritu come, the blossoming come, the air giving good aroma and inhale the deep and the inner happiness come. A tak když přijde to období Vasantritu, tak je to, přichází vnitřní štěstí, krásný svěží vzduch, nadechujeme a je to příjemné. And second point, that is who are the organizing here. This is my what call everyday time to time for body nourishment. A také ti, kdo se starají tady o to, aby jsme vyživili tělo. Chai, coffee, mleko, trošku cake, trošku malo, puno. So on. Thank you for kitchen staff also. A děkujeme teda i všem kuchařům. I don't know, this is Mahaprabhuji's wish that I am with you no more than 25 years, all of you, many people. Jsem tady s vámi a 25 let se s vámi se všemi vídám. But I very rare ask name and countries. Ale málo kdy se ptám, kdo je z jaké země, jak se kdo jmenuje. But two things I know that you all are the family of Guruji, Parampara family, so you are all yoga student. A mně stačí to, že jsme všichni z jedné rodiny jógy, Vishwagurujiho rodiny, všichni jsme studenti jógy.
And doesn't matter where your country, but man country is a spiritual home where you come always, this ashram. A ať už jste jakékoliv země, odkudkoliv pocházíte, tak tím duchovním domovem je ashram. So thank you very much to kitchen staff and as well the who was always guiding me 2-3 our brother come here, go there, program or this anustan, that anustan. A tak děkuji těm z kuchyně a děkuji těm všem, kteří mě tady doprovázeli, vodili mě na ty programy a chodili se mnou. Thank you for translating also. A děkujeme i za překlady. Translate means the clear, transparent, crystal come. A ten překlad znamená, že je to transparentní, krystalově průzračné. Translate means transparency. Překlad znamená průhlednost. See the Prohlédnout mirror, to. a very clear transparency. Že jako to vidíme do toho, že to je průhledné pro nás. And as well, the who was practicing with me the yoga morning, thanks to also them. Maybe I gave some little bit Ustrasana and Hansasana or this kind little bit like difference little bit Klist asana we call a very hard asana. Forgive please me, that is some kind for you maybe uncomfort. A děkuji vám, kdo jste chodili sem ráno na to cvičení. Možná jsme cvičili trošku náročnější asany, jako klištásanu, Hans asanu a tak dále. Pokud to vám bylo neúplně pohodlné, tak ale je to pro nás dobré. And thanks all the brothers and sisters who hear the media, the technicals. People also giving battery here. If the battery here is no battery here, then no powerless. A děkuji taky všem technikům, že se o to tady stáli. Kdyby tady nebyly žádné baterky vevnitř, tak jsme bezmocní. There one day was real not battery inside. A tam opravdu nebyla baterka. But thank you Surya or I don't know Shankara, they went and he brought it immediately and was in function. Ale Surya a Shankara to zařídili a už to zase fungovalo. So thank you, all of you, very much. It was 2 weeks in this spiritual home. We all together, day and night, singing, praying, anustan, mantra, and with Avatar Puriji, all that was, it's beautiful, joy, all of you with. A tak vám děkuji, bylo to tady všechno krásné, ty satsangy, zpívání, anuštána, cvičení, s Avatar Purijim to bylo plné radosti. And Vishnu Guruji always used that divine word, life is a journey, not destination. A jak Višva Guruji říkává, život není určení, život je cesta. So I'm moving tomorrow from here. A tak já odsud zítra odjíždím. And as well, according your program, you will go to home. A podle toho, jak vy máte program, někteří také už jedete domů. With your family, with your friend, your job, colleagues. Za vašimi rodinami, přáteli, za prací, za kolegy. So spread inner joy and this beautiful, there is Guru Parampara, glory, bhajans, and this nectar of spiritual. A tak si sebou odneste tu radost těch bhajanů, té duchovnosti. So thank you once again, all of you. Tak všem vám ještě jednou děkuji. And now I think prayer time. A myslím, že je čas na modlitbu. Once deep inhale and exhale. Once Om chanting for Vishnu Guruji's good health and well-being all the on this planet. Jednou zaspíváme Om za Višva Gurujiho zdraví a za blaho celé planety. And I request that if you are go home after this program, that time also remember Vishnu Guruji and please pray yourself with your family or even alone. Just think about Vishnu Guruji and that will be guidance for us and it is good for Vishnu Guruji too. A pokud odjíždíte, prosím, vzpomeňte si na to i doma, ať už sami nebo s rodinou, modlete se za vedení a modlete se za vše dobré pro Višva Gurujiho. So please inhale. Prosím, nádech.
शांति शांति शांति। श्री अलगपुरी महादेव की, देवपुरी महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्वगुरु महामंडलेश्वर योगीराज परमपिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, पुण्यानंद भारती महाराज की, स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। हरिओम। थैंक यू। What is tomorrow? Monday. Co je zítra? Pondělí. And what's happening on Monday? A co se děje v pondělí? Waking up early. Vstáváme brzy. And I think Anushtan people, Niranjan is giving me the look. A myslím, Niranjan z Anuštány už po mně kouká. So if you don't sleep in his class, then most welcome to join my class. Tak pokud se nevyspíte u něj na cvičení, tak přijďte ke mně. But if you think that you will fall asleep there, then sleep before that you don't sleep on Anushtan. Ale kdybyste chtěli usnout v jeho programu, tak radši se vyspěte předem, abyste tam nespali. But the rest of you who are not on Anushtan, A vy, kdo nejste na Anuštáně, see you in the morning. se uvidíme ráno. Except some of you who will not come, but A možná někdo nepřijde. sorry, 4:30 in the morning. Takže v 4:30 ráno. So see you here Tady, in Jadan Hall. hale v Jadanu. Shridip Naran Bhagwan ki jai. And Yamuna from Germany, originally from here in Czech somewhere. I can't pronounce the name. A Jamuna teď bydlí v Německu, ale původně z Čech. Gave donation for today's prasad for her health. Dala dar na dnešní prašát. Za své zdraví. ओम शलपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव की जय। ओम जय गुरुदेव निरंजन लीनाहितकारी ओ स्वामी दीनाहितकारी। जय जय चलपद मूरत जय जय खंडपद मूरत भवबंधन हारि। हरि ओम जय 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 गुरुदेव। देवी देवताय सब गुरु मुरलीधारी।
दयाल कृपाल महाप्रभु आप रखो लाज हमारी है। श्रीदीप दयाल कृपाल महाप्रभु आप रखो लाज हमारी है। दीनानाथ अनाथ के नाथ प्रभु जी पार ब्रह्म अवतारी है। दीनानाथ अनाथ के नाथ प्रभु जी पार ब्रह्म अवतारी है। श्रीदीप दयाल कृपाल महाप्रभु आप रखो लाज हमारी है। व्यापक विश्व चराचर में हरि चेतन ज्योत तुम्हारी है। प्रभु व्यापक विश्व चराचर में हरि चेतन ज्योत तुम्हारी है। प्रभु निर्गुण से सुरगुण बनाया भक्तन के हितकारी है। श्रीदीप दयाल कृपाल महाप्रभु आप रखो लाज हमारी है। आपकी शरण में आय परे मधुर बलदास पुकारी है। प्रभु आपकी शरण में आय परे मधुर बलदास दुखियारी है। प्रभु नजर निहारो पारे उतारो आपका बिरद विचारी है। श्रीदीप दयाल कृपाल महाप्रभु आप रखो लाज हमारी है। आप बिना कौन हमारे नाथ है, जिनको जय पुकारी है। प्रभु आप बिना कौन हमारे नाथ है, जिनको जय पुकारी है। प्रभु जहाँ देखो वहाँ परि आपको नित्य चेतन निराकारी है। श्रीदीप दयाल कृपाल महाप्रभु आप रखो लाज हमारी है। पापी अनेकों लागे उबार्या अब के मेरी बारी है। प्रभु पापी अनेकों लागे उबार्या अब के मेरी बारी है। प्रभु मुझ पर मेरे करो मेरे दाता मांगता भिखारी है। श्रीदीप दयाल कृपाल महाप्रभु आप रखो लाज हमारी है। श्री पूजा दीप दयाल दया करो आपका नाम सुखकारी है। प्रभु श्री पूजा दीप दयाल दया करो आपका नाम सुखकारी है। प्रभु कहे माधवानंद जी आपके चरण कमल बलिहारी है। प्रभु कहे माधवानंद जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप दयाल कृपा प्रभु आप रखो लाज हमारी है। ओम नमस्ते श्री गुरुदेव पुरुष दयालम निजानंदयानंद माया ख्यालम शरीरम्य खंडम हरिरूप जसे अतीतम अनादि निराकार भासे अगम जोनि अपारलिप्तं स्वरूपं सुषुप्तं सदा योगी जप्तं व्यापी गुणातीत देवा प्रभुदीपादिजो सदा चरण सेवा
विघ्नहरण मंगलकरणं हरण परस्ता परपा पार्वती नंदन नमो श्रीदीप शरणधर ध्यान जय जय देव दयाल शिवा कर्ण सुमंगलमूल श्रीदीप ज्ञान वैराग्य मता सदरा अनुकूल वंदो चरण गुरुदेव जी श्रीदेव पुरुष सुखदाय योग युगति जय स्मृति प्रभु जानि बालुरलाय तिमिर गए उदित रवि भय ज्ञान उजियार श्रीदीप प्रभु शकविनति सुन जो दीन दया नमो नमो गुरुदेव जी कोटि कोटि प्रणाम पलका पलका प्रभु विनति सुख सागर निज नाम सबयो भरे आनंद होतय पार आप सतगुरु में शिष्य हो आप मन प्राणाधार परमहंस गुरुदेव जी तीन लोक के देव सुर नर मुनि सब संत जना नित्योत करता से सतगुरु समझाता नहीं सब जग मंगलहार क्या राजा क्या बादशाह सभी खड़ा रहे द्वार राम कृष्ण से कौन बड़े उसने भी गुरु की तीन लोक के नाथ है सतगुरु के अधीन सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है जो वे सुर नरवाट नुग्रानी च जाने नहीं युग युग गेली टाट यह धन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक ने न चकोर अष्टपहर निरखत रहूं गुरु चरण कमल की ओर ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ओम दीपज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनं दीपनं सजते सर्वं संध्या दीपं सरस्वत्यम् ओम नमो प्रभुदीप विनाशी आपि ब्रह्मा आपि विष्णु आपो कैलाश के वासी आपो नारद आपो शारद आपो शुक्रासी आपो ज्ञानी आपो योग प्रकाशी आपो देव सब देवी आपो सूर्य प्रकाशी आपो ब्रह्म निर्वाणी आपो चौर के वासी आपो वेदों के ज्ञाता आपो भक्तुर्वासी आपो सतनाम के दाता आपो निज स्वरूप के ज्ञाता ओम नमो प्रभुदेव प्रणमः ब्रह्मानंद वासी ओम शलपुर जी महादेव की जय निवाद देव देवेश्वर महादेव की जय सुदीप नारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय आज के आनंद की जय सब संत महात्माओं की जय माता पिता गुरुदेव की जय सत्सनातन धर्म की जय अमृत स्वामी फूलपुर जी महाराज की जय हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो राज की जय।